अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो का टॉपिक है टाइप्स ऑफ राइटिंग। राइटिंग के यूनिवर्स में बहुत सारी किस्म की राइटिंग होती है। ये कोर्स उसमें से कुछ के ऊपर फोकस करेगा, बट आपकी दिलचस्पी के लिए इसमें हम वैसे ही एक बात करेंगे कि और कौन कौन सी किस्मों की राइटिंग होती है। जैसे कि एकेडमिक राइटिंग होती है जिसमें कि स्कॉलरली आर्टिकल्स होते हैं रिसर्च के ऊपर बेस्ड। इसी तरह विकीपीडिया के ऊपर राइटिंग होती है जिसमें भी एक तरह की रिसर्च होती है और उसको साथ साथ अपडेट किया जाता है। और इसके अलावा बहुत सारी और टाइप्स हैं, हम उसमें से कुछ को यहाँ पे देखते हैं। क्रिएटिव राइटिंग जो है उसमें इमेजिनेशन का ताल्लुक होता है और उसमें आप अपनी इमेजिनेशन को इस्तेमाल करके कोई मन घड़त कहानी बना सकते हैं। उसका ताल्लुक हकीकत से होगा बिल्कुल, क्योंकि आप अपने इर्द गिर्द जो देख रहे हैं उसी में से आपकी कहानियाँ निकलेंगी और उसमें कुछ आपकी इमेजिनेशन का होगा। और नज़में वगैरह भी आप अगर लिखेंगे जैसे कि किसी टॉपिक के ऊपर या किसी जैसे ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह के लिए, तो ये सारी क्रिएटिव राइटिंग होती है। इसका मकसद ज़्यादातर जो है एंटरटेन करना होता है। लोग इसको लुत्फ के लिए पढ़ते हैं, फिक्शन को या कहानियों को या खाकों को, या जैसे इसमें स्क्रिप्ट राइटिंग भी आ जाती है, टीवी की स्क्रिप्ट्स, ड्रामों की, फिल्मों की। तो ये सारी चीज़ें जो हैं क्रिएटिव राइटिंग के अंदर आती हैं। हम इसमें से फिक्शन और पोइट्री और ग्रीटिंग कार्ड्स के लिए लिखने के ऊपर फोकस करेंगे, बट इट्स अ ह्यूज फील्ड क्रिएटिव राइटिंग की। जो स्टेज के ड्रामे होती हैं उनके लिए भी स्क्रिप्ट्स तैयार की जाती हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेस। और कभी उसमें इन्फॉर्म करने का भी कोई एंगल होता है, एजुकेट और इन्फॉर्म करने का भी किसी का कोई एंगल होता है, लेकिन उसका क्रिएटिव राइटिंग का लुत्फ बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है कि वो जो उसमें मैसेजिंग है वो सेकेंडरी हो और बहुत ज़्यादा सामने या इन योर फेस ना हो, वरना उसका मज़ा नहीं रहता, वो लेक्चर टाइप हो जाती है एंटरटेनमेंट की बजाय। बिजनेस राइटिंग का टोन बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। बिजनेस राइटिंग जैसे नाम से जाहिर है वो इसलिए लिखी जाती है कि आपके काम से मुतालिक जो कम्युनिकेशन है वो, जैसे कि कोई रिपोर्ट है किसी टॉपिक के ऊपर, कोई प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ है तो उसकी कोई रिपोर्ट है, किसी मुल्क की इकॉनमी या किसी मिनिस्ट्री के बारे में कोई ख़ास रिपोर्ट है, कोई प्रोजेक्ट के बारे में, उसमें रेज्यूमेस कैसे बनाए जाते हैं, कवर लेटर कैसे लिखा जाता है, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। बिजनेस प्रपोजल कोई फंडिंग हासिल करने के लिए, ऑब्वियसली उसमें जिस भी टॉपिक का है, अगर एजुकेशन का है या हेल्थ का है या गवर्नेंस की अगर रिपोर्ट्स वगैरह हैं, उसमें उसी लैंग्वेज की टेक्निकल टर्मिनोलॉजी होगी। एक फॉर्मल ऑडियंस के लिए होती है और इन्फॉर्म करने के लिए होती है, तो उसमें बिल्कुल कोई वो एंटरटेनमेंट का एलिमेंट नहीं होता। उसकी हेडिंग, स्ट्रक्चर, हर चीज़ जो है एक बड़े सेट पैरामीटर के मुताबिक की जाती है ताकि आप एक प्रोफेशनली सीरियस इंसान लगें दूसरे शख्स को, जिसको कि आपका वो लिखा हुआ डॉक्यूमेंट जाएगा। सो दैट्स बिजनेस राइटिंग। फिर राइटिंग फॉर मार्केटिंग आती है, यानी आप कैसे अल्फाज के ज़रिए किसी को कोई चीज़ मार्केट कर सकते हैं या बेच सकते हैं, या किसी आप कोई ऐसी कॉल टू एक्शन दें जिस पे कि अगला इंटरेस्टेड हो जाए। जैसे कि आपने वेबसाइट पे आप चाह रहे हैं कि आपके न्यूज़लेटर को लोग सब्सक्राइब करें, ये भी एक कॉल टू एक्शन है। और इसके लिए आप कैसे मार्केट करेंगे या दूसरे को कैसे आमादा करेंगे, या कोई प्रोडक्ट है उसकी परचेज के लिए आप कैसे आमादा करेंगे। अगर ऑनलाइन प्रोडक्ट्स हैं तो उनकी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन कैसे लिखी जाएगी। दैट्स ऑल पार्ट ऑफ राइटिंग फॉर मार्केटिंग। इट हैज़ टू बी क्रिएटिव, क्योंकि तभी लोग उसकी तरफ माइल होंगे। इसमें और भी जैसे बिलबोर्ड्स के ऊपर कैप्शंस लगते हैं या टैगलाइंस लिखी जाती हैं, टीवी के एड्स होते हैं, रेडियो के एड्स होते हैं, इनमें सब में क्रिएटिविटी होती है, लेकिन वो बिल्कुल अनलिमिटेड क्रिएटिविटी नहीं होती। वो क्रिएटिविटी इस चीज़ से डिफाइन होती है कि जो प्रोडक्ट क्रिएटर है उसकी ब्रांड आइडेंटिटी क्या है, और जो उसका कंज्यूमर है जिसको हम रीच करना चाह रहे हैं परचेज करने के लिए, उसके क्या इंटरेस्ट्स हैं, उसके होप्स और ड्रीम्स क्या हैं, ताकि हम उसको हुक करें उस प्रोडक्ट के लिए। तो इसमें भी बहुत सारी रिसर्च होती है और एक बिजनेस एंगल से लिखी जाती है। हम जैसे एड्स में देखते हैं कि बड़े फ़नी इसे कई हेडिंग्स होती हैं, फ़नी कैप्शंस होती हैं, लेकिन वो उनका हो सकता है वो हमें एंटरटेन करती हूँ, लेकिन उनका प्राइमरी मकसद एंटरटेन करना नहीं है। उनका मकसद ये है कि आप एंटरटेन होके इंटरेस्टेड हो और इंटरेस्ट होके आप प्रोडक्ट को ख़रीदने की तरफ माइल हो। तो ये जो है मार्केटिंग के लिए राइटिंग होती है। राइटिंग विद अ टेक्निकल बैकग्राउंड, इसमें जैसे यूज़र इंटरफेस के लिए जो राइटिंग होती है, मसलन कोई ऐप है या कोई वेबसाइट है, अगर उसमें बेशक टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो ऐप बनी है, लेकिन ये कि उसको जब इंसान यूज़ करेगा तो वो अपनी उसमें हाउ विल ही फाइंड हिज वे अराउंड इट, तो उसको कोई ना कोई वर्ड्स लिखे होंगे जिसमें से कि वो क्लिक करके वो कहेगा कि गो टू द नेक्स्ट पेज या ऊप्स एन एरर हैज़ अकर्ड। ये सारे लफ्ज़ भी कोई लिखता है और इनकी भी सिलेक्शन ऐसे होती है कि जिससे ये ना हो कि जो यूज़र है वो फॉर एग्जांपल ऐप को छोड़ दे या उसको लगे कि ये बहुत मुश्किल है। तो उसको ईजी बनाने के लिए और अप्रोचेबल और वेलकमिंग बनाने के लिए जो लोग लिखते हैं वो भी एक पूरी फील्ड है, और इसके लिए ऑब्वियसली जो लिखेगा उसको ऐप की
جو بیک اینڈ پہ ٹیکنالوجی ہے اس کی بھی نالج ہونی چاہیے، تاکہ وہ اس کو پتا ہو کہ اب اس کو ایکسپلین کرنے کا یوزر کو بہترین طریقہ کون سا ہو سکتا ہے۔ ٹیکنیکل رائٹنگ میں یہ بھی ہے کہ جو گیجٹس وغیرہ ہیں ان کو ڈسکرائب کرنا، پروڈکٹ ڈسکرپشن، ان کے ریویوز کرنا، تاکہ یوزرز دیکھیں کہ اچھا ہماری نیڈس کے ساتھ کون سی چیز میچ کرتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں ہم آپ کو اس کورس میں بھی ان کے بارے میں بتائیں گے۔ کچھ ایسے بیک گراؤنڈ سکلز ہیں جو کسی بھی رائٹنگ میں آپ کے لیے ہیلپ فل ہوتے ہیں۔ آبویسلی گرامر کی بیسک نالج، کچھ کامن ایررز جو ہوتے ہیں، فاؤنڈیشنل نالج تو لینگویج کی آپ کو پاس پہلے ہونی چاہیے، لیکن کچھ تھوڑی بیسکس ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور اس کے علاوہ جیسے رائٹرز بلاک کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، اپنی رائٹنگ کو آرگنائز کیسے کرنا ہے، فیزز آف رائٹنگ کون سے ہیں، جس میں پری رائٹنگ کے ٹاسک کون سے ہیں، پھر آپ نے لکھنا ہے، اس کو ریویو کرنا ہے، ایڈٹ کرنا ہے، کلائنٹ کی پرومپٹ کو کیسے رسپونڈ کرنا ہے۔ تو یہ ساری کراس کٹنگ چیزیں ہیں جس کے اوپر کیا ہم آپ کو اس میں گائیڈنس دیں گے۔ اور اس کے علاوہ ایک بہت امپورٹنٹ ہے SEO رائٹنگ، سرچ انجن آپٹیمائزیشن رائٹنگ، یعنی کہ کیسے اس طرح کی چیز لکھی جائے جو جب کوئی شخص اس ٹاپک پہ انٹرسٹڈ ہو اور وہ گوگل سرچ کرے تو آپ کی چیز یا آپ کا جو کانٹینٹ یا ویب سائٹ اس کا لنک جو ہے وہ اوپر کہیں نظر آئے، نہ کہ کہیں تیسرے یا چوتھے یا دوسرے پیج پہ نظر آئے۔ کیونکہ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ زیادہ تر آن لائن جابس کی ہیں جس میں کہ کانٹینٹ آن لائن شیئر ہوگا، تو یہ بھی SEO آپٹیمائزیشن بھی جو ہے، سرچ انجن آپٹیمائزیشن بھی ایک کراس کٹنگ اسکل ہے جو کہ آلموسٹ ساری رائٹنگ میں آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگا۔ آن لائن مارکیٹ جو ہے اس میں اسپیشلائزیشن ریکوائرڈ ہے، لیکن کئی دفعہ اس میں ایک اسکل صرف انف نہیں ہے، بلکہ آپ کو ایک سے زیادہ اسکلس چاہیے۔ جیسے اگر آپ ٹرانسلیشن کریں گے تو آپ کو بے شک انگلش کی نالج چاہیے، لیکن آپ کو اردو کی لینگویج کی بھی نالج چاہیے، بے شک انگلش سے اردو میں کر رہے ہیں یا اردو سے انگلش میں کر رہے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ نے ٹرانسکرپشن کرنی ہے تو ٹرانسکرپشن میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز جو آپ نے ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اور یا کوئی آڈیو میں سن رہے ہیں، ویڈیو کے ساتھ جو آڈیو ہے اس کے الفاظ کو آپ نے ریٹن فارم میں لانا ہے، سپیڈ اور ایکیوریسی کے ساتھ اس کو آپ نے ٹائپ کرنا ہے اور آپ نے اس کو دھیان سے آپ نے سننا ہے اور پھر اس کو اپنے کلائنٹ کو بھیجنا ہے۔ تو اس میں لسننگ سکلز کا بھی ہے امپورٹنس ہے، اور اس میں ٹائپنگ کی بھی ایکیوریسی ہونی چاہیے، پھر آپ یہ ٹرانسکرپشن کا کام کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی آپ کے پاس ظاہر ہے اکوپمنٹ ہونا چاہیے جس میں کہ نوائز ریڈکشن ہو، تاکہ آپ اس کے دوسرے ارد گرد کے ساؤنڈ سے افیکٹ نہ ہوتے ہوں۔ جیسے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں موویز میں سب ٹائٹلز ہوتے ہیں، وہ بھی ٹرانسلیشن اور ٹرانسکرپشن کے ساتھ کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انگلش کی نالج اور IT کی نالج دونوں ضروری ہے، جبکہ ہم بات کریں کہ UX رائٹنگ ہم نے کرنی ہے یا ہم نے پروڈکٹ ڈسکرپشن کوئی ایسے کرنے، تو اس میں دونوں چیزوں کا عمل دخل ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک کمبینیشن آف سکلز کے ساتھ یہ کام ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو اگر IT کی نالج ہے، کیمسٹری کی نالج ہے، فارماسیوٹیکل سائنس کی، زوالوجی کی، لیگل کی، اور ساتھ میں انگلش کی ہے، تو آپ اس میں ٹرانسکرپشن کی جابس لے سکتے ہیں، کیونکہ اس میں کئی دفعہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ سرٹیفائڈ ہوں اس فیلڈ میں، تاکہ آپ جب سنیں تو آپ اس کی ٹرمینالوجی کو پک کر سکیں اور آپ اس کے ساتھ فیملیئر ہوں اور آپ کا ایرر جو ہیں وہ ریڈیوس ہو جائیں۔ اور پروڈکٹ ریویوز اور پروڈکٹس کے ڈسکرپشنز جو ہیں وہ بھی آپ کے پاس یہ نالج ہوگی تو یہ آپ بہتر طور پہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنا بیک گراؤنڈ بنایا ہوا ہے اور آپ ان سائنسز میں روٹڈ ہیں تو پھر آپ کو یہ آن لائن ٹاسکس مل سکتے ہیں۔ سو انگلش از جسٹ ون ایسپیکٹ، اور اس کے ساتھ اور بھی بہت سے اسکلز ہیں جس کے ساتھ کہ آپ کو انٹرسٹنگ کام مل سکتا ہے آن لائن مارکیٹ پہ۔ جن کی صرف انگلش اچھی ہے ان کے لیے جرنلسٹک رائٹنگ ہے، پریس ریلیزز ہیں، آپ ایڈز ہیں وہ لکھ سکتے ہیں، اور کریٹیو رائٹنگ میں بلاگز ہیں، آرٹیکلز ہیں ڈفرینٹ ٹاپکس کے اوپر، فکشن ہے، پوئٹری، گریٹنگ کارڈز، تو یہ ساری چیزیں تو ہیں ہی، اور اس کے علاوہ وہ باقی سارا اور بھی کانٹینٹ ہے جس کی ریکوائرمنٹ ہے۔